Maayong gabi kanyang tanan mga kaigsuunan. Malipayon ako nga inining pag-abot sa bag-o nga tuig, do na sabtay lain nga leksyon og maghisgot kita karon mahitungod sa atong pagtuo sumala sa ginatudlo sa balaang kasulatan mahitungod sa Dios balaang espiritu. Palihog ablihin ninyo ang inyong mga Biblia sa Acts chapter 2 verses 1 to 4 dinhi akong pagbasahon. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan, usa sa mga aspeto o kabahin sa pagkadiyos nga wala kaayo nakatunan o wala kaayo na sabtan, mao ang pagkadiyos sa balaang espiritu. Mutuo kita og daghan ang nasayod mahitungod sa pagsangpit sa Dios nga Amahan. Daghan sab ang nasayod mahitungod sa pagka-Dios ni Ginoong Hesukristo. Baguhay lamang natong gitun-an ug unta kini nagdala og pagtulun-an nga matuod gayud nga si Ginoong Hesus adunay duha ka kinaiyahan, matuod siya nga Dios, unya nagpakatao, nahimo usab siyang matuod nga tao. Busa dinhi kita karon sa pagtuon mahitungod sa Dios nga balaang espiritu. Dinhi sa atong nabasa, adunay mga butang nga gihisgutan nga sa dihang na naghiusa, naghulat ang mga tinun-an, apil ang mga apostoles sa lihok sa balaang espiritu, miabot dinhi sa ika-50 ka adlaw human nining ginatawag nga Passover or Pentecost dinhi magsugod mga kaigsunan. In short, Pentecost is a feast that is celebrated 50 days after Easter Sunday. Ang pulong nga Esther, makita nato sa balaang kasulatan, ug naa siya sa Acts chapter 12 verse 4. Ug kana nga pulong para nga dili ta mawa sa ato ang pagtan-aw sa adlaw timan ninyo mga kaigsunan. Ang Easter mao ang Domingo sa pagkabanhaw. Ang Passover mao kana kadtong simana diin ang atong Ginoo mao to siya ang gidakop, unya gitaral, dili man pod ingon nga fair nga trial kay mga false witnesses magyud ang gibutang didto. Apan mo na ginatawag nato nga Holy Week ug kung pangitaon ninyo kana makita human sa first full moon, human sa full moon. Inig-abot sa ginatawag nga spring equinox sa Northern Hemisphere kana. Diya nato makita ang Holy Week. Unya kini makita nato nga kung sa mga kalendaryo naana sa bandang katapusan sa bulan sa Marso, kung diya na sa kalendar. This is between March 21 up to April 25. O na sa inyong mga kalendaryo, sahay mugawas ang bulan ng Abril sa atong Holy Week. Kay diha man na. Okay, balikan nato ang leksyon, ang mahitungod sa balaang espiritu. Iyon ko ganiha nga usa ni sa wala kaayo nasabtan ang mahitungod sa balaang espiritu, kundi ta sa kabahin sa pagkadiyos. Gani, kung maghisgot tag espiritu, bisag di lang sa ang balaang espiritu, sayon manggudta nga naapod tay espiritu, pero di manggud nato makita. Di po nato ni mahikap. Mo nabisan sa tong lawas,
Hibaw ta nga kung physical body dali ra kaayo. Pero kung may tungod sa espiritu, di kaya nato masabtan. Mausab na ang mahitungod sa Holy Spirit. Sa balaang kasulatan, pwede sab siyang pagatawgon Holy Ghost or capital S lang nga Spirit. Diya ang nakabutang. Balikan nato ang atong gibasa kaganiha. Naghisgot din nga ang balaang espiritu sa dihang mikunsad nganha sa mga tinun-an o sa mga apostoles, ang natabo una sama nga adunay dahunog. Unya adunay makusog nga hangin. Mao nang uban pod ilang hunahuna, hangin ang balaang espiritu. Dili mga kaigsunan. Take note of that small word, as. Sama ang ipasabot niya na. Mura o nagdahunog, murag ka ng haguros sa hangin. Mura. Pero dili hangin. Nan karon kung magpapuno tas bala ang espiritu, unya mapuno ta sa hangin, butdan ang tao ni ana. Muna nga, dili siya hangin. Unya na pay lain din nga nahisama sa cloven tongues of fire. Dili sad kalayo, pero ang ila dining nakita, kay naman sila nadungog, nga mihagros, naapod sila nakita, nga adunay kalayo. Unya, ingon pa, cloven tongue of fire. Makita ninyo dito sa hulagway. Dila sa kalayo. Sa ato pa, og hulagway nato usa ka dakong kalayo pero nagbahin-bahin. Doon na siya mga dila, flame. Yun na ang gawas. Murag ka nang sa kandila nga nyo makita. Pero mo na'y cloven tongue of fire. Ang fire mo itong kinatibok ang kalayo. Mapuno ba ang tibuok nga lugar o ang ilahang lawak, ang ilahang room, but there were cloven tongues of fire. Ingon sa balaang kasulatan, it sat upon them. Pareha na sa record sa Acts chapter 1, nga didto mibatog sa ilahang abaga. Unya, nagsugod sila og sulti sa mga lingwahe, mga pinulungan nga wa nila nakatunan. Tungod kay ang Dios bala ang espiritu mao'y naghatag sila sa ila sa maong kagahom ug mao nga kahibalo. Tungod kay usani sa mga wala kaayo natun-an ug gani lisod nga sabton, ang ipasabot ba niini mga kaigsunan nga muundang na ta? Di na lang nato tun-an? Oportunidad nato karong gabi mga kaigsunan nga atong tun-an base sa balaang kasulatan ug unsa gayod ang Dios nga balaang espiritu. Tungod kay siya ginailaman nato nga Dios nga balaang espiritu. Remember that He is infinite in power. Walay kinutuban. Ug karon atong sayron unsay husto ug unsay sayop ug nga unta kita makakat-on nga muila nga naa man gyud ang Dios Amahan, nagatuo sab ta sa Dios nga anak apan dili ta mapakyas sa pagsangpit, maingon man pag-ila sa Dios balaang espiritu. Mao ni mga kaigsuonan ang una natong pagatun-an, His person, ang iyang persona. Ato po nin tanaw na, ang uban, dili po mo uyon nakatagbo ko og tao, lain po siya og tinuuhan. Ingon siya, ayaw isulti, person of the spirit. Kay espiritu man siya, dili man siya tao, muna dili kuno person. Ato ning sabton mga kaigsunan. The word person, depende sa konteksto niya. Pwede nga ang una natong kahulugan maihatag, a person is a human being. But please remember also that a person speaks about a character, quality of a certain person. Muna nga, og moyon ko, the person of the Holy Spirit, ang iyahang kinaiyahan, ang iyahang mga hiyas,
character, attributes, mao na aton tanawon kay dili gyapon ni sayop kung moingon the person of the Holy Spirit. Acts chapter 16, 6 to 11. Dinhi nato makita ang nagkalain-lain niya nga personification. Now, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. And they, passing by Mysia, came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach to the gospel unto them. Therefore, losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis. Ang Dios, mga panalangin, sa maong mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan, di nato maisip base sa atong gibasa nga ang balaang espiritu hangin, kalayo, mo na mo yun kung what is wrong and what is right. The wrong ones is that when we believe that the Holy Spirit is wind. It's not. When some people say that the Holy Spirit is a force, He is not. Tungod kay dinhi, iyang gipugnan si Apostol Pablo sa iyang giplano o sa ilang giplano nga pagaadtuan. Abi ninyo kanang pag-ingon nga we endeavored. Ang nagsulat naman gud niini giklaro na niya si Apostol Lucas. O sa iyang pag-uban kay Apostol Pablo sa iyahang mga missionary journey, naa sila yung mga plano. Makita ninyo diri sa mapa nga kining mga naisgutan ang kaning lugar nga Galacia, kining lugar nga Bithynia, inyo makita nga naa karon sa modern day Turkey. Unya naa sila yung mga plano nga pag-adtuan apan ang balaang espiritu maoy mipugong nila. Dunay kabubuton ang Dios balaang espiritu. Dili ni hangin. But the Holy Spirit has a will. Ang iyang kabubuton dili sama ni adtong giplano ni Apostol Pablo ug sila napugngan sa pag-adto didto. Nining maong lugar. Na po'y lain nga gusto niyang pag-aatuan. Di gyapon sila tugtan sa balaan nga espiritu. Kay dinhi ang duha ka butang nga atong makita sila gihatagan og direksyon nga moadto sa usa ka lugar, Macedonia, tungod kay pinaagi sa usa ka vision na ay panawagan. May mga tao nga nagakinahanglan sa ilahang tabang nga angay nilang pag-aadtuon ug didto sa pag-aadto nila ang unang babaeng convert nga si Lydia girecord nga napaabtan sa pulong sa Ginoo. Busa mao ni ang atong inumduman. Kung ikaw igsuon nakulangan sa direksyon, dili ka kahibalo og unsay imong pagahimuon, di ka kahibalo og unsay desisyon nga imong himuon. Pray and ask from the Holy Spirit. He is God and He is able to direct you. Maghahatag siya kanimo og direksyon, maghahatag siya sa imo og guidance ug kinahanglanon naton ni mga kaigsunan. Kung sa pagkakaron ang imong panghunahuna na puno sa nagkalain-laing mga butang nga dili gani ka makahibaw pagtan-aw sa unahan, when you fail to visualize unsa pagyud ang naa sa unahan, kaya ang imong panghunahuna karon napuno sa kalibog. Ang imong panghunahuna karon nahasol, pangayo ug paggiya sa balaang espiritu because God, the Holy Spirit, can teach you and will be able to give you the proper direction. Nasi kabubuton. Ug ang imong mga plano, ayaw pagahimua. Nga wa ka nagapangayo sa hingpit nga kabubuton sa Dios ug Dios bala ang espiritu.
delikado ka na. Mao na ang una ta mohimog mga desisyon, pinakamaayo nga mag-ampo sa ta. Pinakamaayo nga bisan inig-abli pa lang sa atong adlaw pag mata nato, kalakip sa atong pag-ampo, apil sa ato ang pag-ampo, mauna ang paghatag og direksyon, paghatag na og guidance sa Dios nga balaang espiritu aron husto ang atong mga plano, apil na ang desisyon. Nakaampo ka na ba igsuon may tungod sa imong mga plano ug desisyon para karong adlaw? I-apil ka na. Because God, the Holy Spirit, is truly God and He has a will. Kini nga mga verses, mga kaigsuunan, muhisgot sa ato sa matahom nga plano ni Apostol Pablo. Apan, gidugangan usab kini nining maong mga verses, ang mas pinakamaayo nga kabubuton o giya nga nagagikan sa balaang espiritu. Sa maayong plano ni Apostol Pablo, moingon ang Dios balaang espiritu, ayaw ka na. Gipugnan sila. Tungod kay adunay mas maayong plano ug intensyon ang balaang espiritu. Tungod kay si Apostol Pablo attentive. Siya nagapaminaw sa pagsulti sa balaang espiritu na nanahimo niya nga adunay kalampusan niining missionary journey kauban kay Apostle Luke. Muna, una ta maghimog mga desisyon. Ampo, Dios nga Amahan, iampo nato sa ngalan ni Ginoong Kristo nga mao'y Dios nga anak, apan ayaw og kapakyas sa pagpangayo ug guidance from God, the Holy Spirit. Very important. Paul was successful in this missionary journey because he was attentive to the will of God, the Holy Spirit. Hinaot pa nga mauhimo kini nga giya kanato mga kaigsunan. Ayaw kamo pagikalimot. Hamubo nga mensahe apan tugob sa leksyon sa kinabuhi. Ang atong mga plano, ang atong mga desisyon, pangayuan nato kini og paggiya gikan sa Dios balaang espiritu. Sa sunod tun-an na sab nato unsa ang iyang mga kinaiyahan, unsa ang iyang mga hiyas ug ginahimo sa kinabuhi sa kada Kristohanon. Sa pagkakaron, kontento ako nga maghatag kaninyo sa maong leksyon, inubanan sa panghinaot ug sa pag-ampo na ikaw igsuon mo gamit, mo apply nining maong mga pagtulunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.